Dieu n'a aucun problème à te donner la gloire. Gott hat kein Problem damit, dir die Herrlichkeit zu geben. Il n'en a aucun problème. Hat gar kein Problem damit. C'est sa volonté Es ist sein Wille, de te donner sa gloire. dir seine Herrlichkeit zu geben. S'il l'a fait avec Abraham, Wenn er es mit Abraham getan hat, pourquoi il ne le ferait pas avec wieso toi? kann er es nicht mit dir tun? Parce que tu es fils et fille Weil du bist d'Abraham. Weil du bist die Tochter oder der Sohn von Si tu as Abraham. cru en Jésus, tu es fils et fille d'Abraham. Wenn du an Gott glaubst, bist du Sohn oder Tochter von Abraham. Amen. 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 Dieu n'a aucun problème avec ça. Oder kein Problem damit. Lisons un passage. Wir lesen einen Vers. Ouvrons nos Bibles dans Psaume, parce que quelqu'un va se dire, il a commencé à parler, mais il n'a pas encore donné de verset. Wir öffnen unsere Bibel im Psalm, weil jemand sagt, er hat angefangen zu predigen, aber noch nicht die Bibel geöffnet. Psaume chapitre 8. Psalm Kapitel 8. Nous allons lire à partir du verset 4. Wir werden ab Vers 4 lesen. Ta gloire, c'est ici. Oh, j'ai même pas besoin de chercher ici. Ah là là, cette église, oh my God. Diese Gemeinde, oh mein Gott. Dans la gloire, il y a aussi la richesse. In der Herrlichkeit gibt es auch Tout à Reichtum. l'heure, on va voir ça. Wir werden später sehen. Lisons Psaume chapitre 8, Lesen wir die Bibel Psalm 8 à partir du verset 4 ab Vers 4 jusqu'au verset 9. Je lis. bis zum 9. Vers. Ich lese. Qu'est-ce que ça? C'est David qui est en train de parler. Das ist David, der gerade am Il Reden ist. parle de l'homme. Redet vom Menschen. Parce que nous savons tous Wir que wissen alle, dass Dieu a créé l'homme Das à Gott son image den Menschen zu seinem Ebenbild et geschaffen selon hat. sa Und ressemblance. genau wie er aussah. Tel que tu es là, Dieu t'a créé selon son image et selon sa So wie ressemblance. du da bist, hat der Herr dich zu seinem Ebenbild geschaffen. Et il a dit, faisons l'homme à notre image Und et er hat selon gesagt, notre machen wir Mensch, ressemblance, genauso wie wir aussehen, afin qu'il damit domine. er dominiert. Afin qu'il Damit er domine. dominiert. Et quand il a créé l'homme, Und als er den Menschen il geschaffen a hat, béni l'homme. hat er den Menschen Il a dit, gesegnet. domine sur toute la Er terre. hat gesagt, dominiere über die ganze Contrôle Erde. la terre. Kontrolliere die Erde. Ça veut dire pour Das heißt, que l'homme joue son rôle Damit der Mensch seine Rolle spielen kann, de dominer, zu dominieren, de contrôler la terre, zu kontrollieren die Erde, il avait besoin war es notwendig, d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. war es notwendig, durch das Ebenbild Gottes geschaffen zu Dieu werden. devait le revêtir de sa gloire pour arriver à jouer ce rôle. Gott musste ihn ausstatten mit seiner Herrlichkeit, Amen. damit er die Rolle ausübt. Lisons ce que David dit. Lesen wir das, was David sagt. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Was ist der Mensch, dass du sein Et le gedenkst, fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? und des Menschensohn, dass du auf ihn Acht hast. Verset 5. Vers 5. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. En d'autres versions, et d'honneur. Und die Ehre. David nous explique que Dieu a fait l'homme David erklärt uns hier, de dass peu Gott den Herrn inférieur gemacht à hat Dieu. Et il l'a couronné und de er hat ihn gloire. gekrönt mit der Il Herrlichkeit. l'a revêtu Er hat ihn de ausgestattet gloire. mit der Herrlichkeit. Déjà là, nous comprenons que c'est la volonté de Dieu Schon da verstehen wir, es ist der Wille des Herrn, de te donner sa gloire. es ist der Wille des Herrn, dir seine Herrlichkeit zu geben. Dieu n'a aucun problème à te donner Gott sa hat gloire. kein Problem damit, dir die Herrlichkeit C'est zu geben. d'ailleurs sa volonté. Es ist sein Wille. Et c'est ce qu'il veut faire en ces Und es temps-ci. ist das, was er heute macht. Amen. Amen. Continuons verset 6. Vers 6. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über Tu die as Werke deiner tout Hände. mis sous ses pieds. Wow. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Wow. En créant l'homme, Dieu l'a couronné de gloire. Als der Mensch geschaffen wurde, hat der Herr ihn mit seiner Et il lui a Herrlichkeit donné ausgestattet. la domination sur tout. Und er hat ihm Dominanz gegeben. Ça veut dire que über pour alles. que l'homme domine sur toutes Das choses, heißt, damit der Mensch Dieu über alles devait le dominiert, revêtir de sa gloire. musste der Mensch ihn nochmal ausstatten. Amen. Amen. Tu as tout mis sous ses pieds. Du hast alles unter seine Füße Verset gestellt. 7. Vers 7. Les brebis comme les bœufs Schafe und et Rinder, les animaux des champs, alle samt und
auch die Tiere des Verset Feldes. 8. Vers 8. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Das Gevögel des Himmels und die Fische des Meeres, Donc was die toute Vögel l'œuvre der de la Meere création, Dieu a donné cela à l'homme. Also alles, was der Herr geschaffen hat, hat der Herr dem Menschen gegeben. Amen. Amen. Nous voyons déjà là que Dieu n'a aucun problème à te donner sa gloire. Wir sehen schon da, dass der Herr kein Problem hat, dir seine Herrlichkeit zu geben. C'est sa volonté que tu aies sa gloire, Es ist sein Wille, dass du seine Herrlichkeit hast, son poids, dass du seine Schwere trägst. sa puissance et son pouvoir. Seine Schwere und sein Einfluss. Amen. Amen. C'est sa volonté. Es ist sein Wille. Voilà pourquoi, quand il t'a créé avec ça. Deswegen sehen wir, als er dich geschaffen hat, hat er dich damit Il y a geschaffen. souvent des gens qui interprètent mal un verset dans la Bible. Es gibt manchmal Menschen, die falsch einen Vers interpretieren. Et ce verset dit ceci dans Ésaïe 42, 8. Und Nous dieser n'allons Vers pas sagt lire. dieses in Jesaja 42, 8. Dieu dit, je suis l'Éternel, Gott sagte, ich bin der Herr, c'est là mon nom, das ist mein Name, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, und ich gebe meine Herrlichkeit nicht an einen anderen, ni mon honneur aux idoles. nie meine Ehre an Il y a beaucoup de Götzen. gens qui interprètent comme si Dieu, il dit, il ne donnera pas sa gloire à l'homme ou aux hommes. Es ist Non. Menschen, die verstehen darunter, dass der Herr seine Herrlichkeit nicht an seinen Quand Menschen. nous lisons bien ce Wenn wir passage, diesen Vers gut lesen, nous comprenons que Dieu parle des idoles et des faux dieux. verstehen wir, dass der Herr von falschen Göttern, von Il falschen ne prend pas sa Idolen gloire redet. pour donner aux idoles. Er möchte seine Herrlichkeit nicht den Idolen geben. Il ne prend pas sa gloire pour donner aux faux dieux. Er nimmt seine Herrlichkeit nicht, um das falschen Göttern zu geben. Amen. Amen. Mais à l'homme qui a été créé à son image et selon sa ressemblance, Aber an Dieu den lui a Menschen- donné sa gloire. aber an den Amen. Menschen, der von seinem Ebenbild geschaffen wurde, den gibt er Voilà seine pourquoi Herrlichkeit. il a créé revêtu de gloire. Deswegen hat er dich ausgestattet mit seiner Herrlichkeit. Et retiens bien ceci, si Dieu l'a créé comme ça avec la gloire, Und verstehe das, wenn der Herr dich mit seiner c'était Herrlichkeit pour ausgestattet jouer un rôle, hat, dann ist es, damit du eine Rolle spielst. pour exercer un ministère, Damit du ein Ministerium ausführst. contrôler la terre et Damit du die dominer sur la Erde terre. kontrollierst und hier dominierst. Amen. Amen. Si cela n'était pas le cas, Wenn das nicht der Fall wäre, Jésus n'aurait pas dit cette phrase. hätte Jesus nicht diesen Satz gesagt. Dans Jean 17, Jésus a dit, In Johannes 17 sagte, quand il prie à son Père, als er zu seinem il a Vater dit, betete, je leur ai donné ma gloire. ich habe ihm meine Herrlichkeit gegeben. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ich habe ihm die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Si Dieu avait un problème pour Wenn Gott donner damit sa ein gloire à Problem l'homme, hätte, um seine Herrlichkeit zu geben, déjà il n'allait pas créer l'homme avec la gloire. hätte er niemals den Menschen geschaffen mit Et seiner Herrlichkeit. Jésus n'aurait pas dit que je leur ai Jesus hätte donné nicht la gesagt, gloire ich que tu habe m'as ihm die donnée. Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Kann jemand Amen Un sagen? Amen puissant. Ein starkes Amen. Un Amen fort. Ein starkes Amen. Un Amen puissant. Ein starkes Amen. Un Amen glorieux. Amen. Un Amen qui pèse. Ein Amen. Amen, das wiegt. J'aimerais que tu comprennes déjà ça, parce que c'est le début. Ich möchte, dass du verstehst. Comme das ist je der vous ai Anfang. dit, Dieu m'a déjà montré comment on va marcher. So wie ich euch gesagt habe, Alors, der Herr si hat mir tu schon me gezeigt, wie wir rates au wandeln werden. début, Also wenn du den Anfang Si verpasst, tu me rates ici wenn maintenant, du mich hier jetzt verpasst, demain tu ne vas pas comprendre. morgen wirst du nicht Et verstehen. dimanche tu ne vas pas Und comprendre. Sonntag wirst du auch nicht verstehen. Alors que dimanche ce sera la clôture, on va nager ici dans le Obwohl feu de Dieu. Sonntag der Abschluss ist und wir Voilà werden pourquoi schwimmen. comprends déjà les bases qui sont posées Jetzt dès verstehe maintenant. ich schon mal die Basis, die gerade gesetzt wird. On n'a plus beaucoup de temps. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Mais mon souci c'est que tu reçoives quelque Aber meine chose. Sorge ist, dass du etwas empfängst. Alors je répète, Also ich wiederhole. Dieu n'a aucun problème à te donner sa gloire. Gott hat kein Problem damit, dir seine Herrlichkeit zu geben. Raison pour laquelle quand il t'a créé, il Das ist t'a der créé Grund, avec als la er dich geschaffen gloire. hat, dass er dich mit der Herrlichkeit geschaffen hat. Abraham et Adam quand ils marchaient, Abraham, als er wandelte, ils reflétaient Dieu. er reflektierte Gott. Toute la création admirait Dieu au travers d'Adam. Die ganze Schöpfung Gottes war Il in Abraham. dégageait la présence de Dieu Er hat es ausgestrahlt, parce qu'il avait la gloire. weil er die Herrlichkeit hatte. Il pesait devant même les animaux, même devant le lion. Tous craignaient Adam. Er hatte die Schwere in sich und hat vor den Tieren geherrscht. Même le soleil, les étoiles, les planètes, Selbst die la Sonne, lune. selbst der Planet, selbst Nous die avons lu ici, Sterne. la Bible dit, il a mis tout sous ses pieds. Ça veut dire tout sous son Wir contrôle. haben in der Bibel gelesen, er hat alles unter seine Füße gestellt. Il y a même un verset qui m'a marqué ici, le verset 8 de Es Psaume. gibt sogar einen Vers, der mich sehr Il dit, getroffen hat. même sur Er tous ceux sagt, qui parcourent les sentiers de la mer, Selbst Pasteur über Blaise. alles, was über das Meer schwimmt. Vous voyez la mer, Ihr seht das Meer, le fond des mers, der Boden des Meeres. même les poissons, les animaux Selbst qui die sont dans Fische, les selbst mers. die Tiere, die im Meer sind.
Adam avait le contrôle sur tout ça. Adam hatte die Kontrolle über all Quel das. niveau de gloire, Was ein Niveau der de Herrlichkeit, sagesse, was ein Niveau d'honneur, der Weisheit, de des magnificence, Ruhms, de splendeur qu'il avait. die hatte. Mais lorsqu'il a péché, il a Aber perdu als cela. gesündigt hat, er das alles verloren. Voilà pourquoi il est dit Deswegen sagt que er, tous ont péché deswegen, et alles, was sont gesündigt privés hat, de la gloire de Dieu. sind von der Herrlichkeit ausgeschlossen. L'homme en péchant avait perdu la gloire de Dieu. Der Sündiger des Menschen Et hat, toi die et Herrlichkeit moi, verloren. lorsque Adam péchait, nous étions en lui. Und du und ich, als wir Voilà als pourquoi Adam tous les gesündigt hommes waren, et wir toute in la ihm. terre, nous avions perdu la gloire de Dieu. Deswegen haben wir alle die Herrlichkeit Gottes verloren. Alléluia. Amen. Nous avions perdu cela. Wir haben es verloren. Mais Jésus est venu Aber Jesus parce ist que gekommen, c'était la volonté de Dieu. weil es sein Wille war, weil es der Parce Wille que c'est la Gottes war, volonté de Dieu. weil es der Wille Gottes Jésus war, est venu ist nous Jesus gekommen, ramener dans cette position uns de nochmal gloire. zu nehmen und diese Position der Herrlichkeit zu tun. Jésus est venu nous ramener dans cette Jesus position-là ist de gekommen, gloire. um uns in die Herrlichkeit, die Position reinzutun. Alléluia. Amen. Je vais rapidement Ich möchte ganz schnell, pour qu'on pose les bases, damit wir die Basis setzen, on fait des déclarations, on prie et après on va Deklarationen machen. partir. Dann Et werden wir, demain, on va Morgen passer à autre chose. werden wir nochmal zu anderen Sachen gehen. Voici ce que Dieu dit dans Sehe, was Romains. Gott gesagt hat in Römer. L'apôtre Paul dit ce que Apostel Dieu a Paulus connu Das, d'avance, was der Herr schon vorher kannte, il les a aussi prédestinés. er hat es auch schon vorher Ah, je bestimmt. vois qu'il y a des lecteurs de la Bible ici. Ich sehe, es gibt hier Leser der Bibel. Il les a prédestinés. Er hat es schon vorher Et ce que Dieu a prédestiné, das, was der Herr schon bestimmt hat, il les a aussi appelés. hat er auch gerufen. Et ceux qu'il a appelés, Und das, il was er les a gerufen hat, justifiés. Hat er schon, Et ceux qu'il a justifiés, das, was er gerechtfertigt hat, il les a hat er schon glorifiés. beherrlicht. Donc par ce passage, nous comprenons quelle est la volonté de Dieu, quelle est la Durch diesen Vers verstehen wir, was finalité ist de der Dieu. Wille Gottes, was ist sein Plan für uns. La volonté de Dieu et la Der Wille finalité Gottes de Dieu pour toi, pour moi, für dich und c'est für mich, que tu sois glorifié. ist, dass du die Herrlichkeit, Que tu entres dans la gloire. dass du in die Herrlichkeit Que einkommst, tu entres dans la dimension de gloire. dass du in die Dimension der Herrlichkeit einsteigst. Alléluia. Amen. Voici une merveilleuse promesse que le Seigneur a faite dans sa Sehe parole. ein, Et nous sommes arrivés en cette période-là. wir sind in dieser Periode an, Parce que tous les signes sont déjà réunis. denn die ganzen Zeiten sind schon gesetzt. Paul en parle dans Éphésiens. Paulus sagte in Epheser, Il commence par dire, Marie, aimez vos femmes, sagte, Mann, liebe deine Frau, comme Christ a aimé so wie der l'Église Herr die Kirche geliebt hat. et qui s'est donné pour elle, Er hat sich pour gegeben la für sie, purifier, pour la laver, la um préparer, sie la zu waschen, um sie sanctifier, vorzubereiten, um sie, afin de faire paraître, am Pasteur Ende- Blaise, devant lui, une église comment? Une église? damit er eine Gemeinde hat. Une église comment? Eine Gemeinde wie? Une église Eine Gemeinde glorieuse, sans tache, ni Ohne- ride, ni rien de semblable. nichts Vergleichbares. L'église que Jésus-Christ viendra récupérer sur la Die terre. Gemeinde, die der Herr wieder antreffen wird. L'église que toi et moi nous constituons. Die Gemeinde, die du und ich ausmachen. Quel que soit ce qu'on est en train de dire aujourd'hui sur l'église. Egal, was wir sagen über die Gemeinde heutzutage. Quelles que soient les critiques qu'on dit sur les hommes de Dieu. Egal, was für Kritiken es Quel gibt que über soit ce Diener qu'on dit Gottes. sur les frères et sœurs serviteurs de Dieu. Egal, was man sagt über Brüder Enfants und de Schwestern, Dieu. Kinder Gottes. Le Seigneur est en train de faire un travail. Der Herr ist dabei, eine Arbeit zu tun. Il est en train de préparer son église. Er ist dabei, seine Gemeinde Parce que vorzubereiten. l'église que lui va prendre lors de l'enlèvement, Weil die Gemeinde, die er nehmen ce sera wird une bei der église Erweckung, ist eine glorieuse. Gemeinde, die Herrlichkeit. Ce sera une Herrlich. église qui a atteint la dimension de gloire. Es ist eine Gemeinde, die ein anderes Niveau hat von der Voilà Herrlichkeit. pourquoi, Deswegen alors que nous nous approchons de la période de l'enlèvement, gehen wir in die Saison der alors que nous Erweckung. nous approchons du retour du Seigneur, Deswegen sind wir immer näher ran an der Rückkehr l'église des du Herrn. Seigneur que toi et moi nous sommes,
Die Gemeinde des Herrn, die du und ich entre dans une phase de la glorification. gehen in eine Phase rein der Herrlichkeit. Entre dans une phase où Dieu est en train de déverser une gloire sur l'église. Gehen in eine Phase rein, wo der Herr die Parce que l'église que Jésus viendra prendre, ce ne sera pas une église faible. Ça ne sera pas une église Es malade. wird keine kranke Kirche sein. Ce ne sera pas une église pauvre. Es wird keine arme Kirche sein. Ce ne die der sera Herr pas une betreffen wird. église des médiocres. Es wird keine, Mais ce sera une église es glorieuse. wird eine Herrlichkeit. Ça veut sein. dire une église qui a de la valeur. Eine Kirche, die sehr viel Une Wert église hat. qui a du poids. Eine Kirche, die Gewicht Quand hat. je parle d'église, là, je ne parle pas de ce bâtiment. Wenn ich von der Kirche spreche, spreche ich von diesem Ort. Jésus ne viendra pas prendre Gott c'est wird nicht kommen, même ces écrans qui sont diese magnifiques, qui Bildschirme nous zu servent. nehmen, Jésus die ne wirklich viendra pas wundervoll enlever sind. cela. Gott wird nicht diese mit. Jésus ne viendra pas prendre la chair ici. Gott wird nicht den Altar Mais mitnehmen. Jésus viendra te prendre toi et moi. Gott wird Amen. dich und Ça mich veut dire que abholen. toi et moi, nous heißt, du sommes und dans ich, une wir sind phase où Dieu veut in einer déverser Phase, sa gloire sur nous. Der Herr Amen. über uns seine Herrlichkeit ausschüttet. Amen. Amen. Et cette gloire-là va nous préparer à Diese le Herrlichkeit rencontrer. wird uns vorbereiten, ihn zu treffen. Regarde, même Schaue, si tu es déjà marié, que selbst tu es wenn du ici, schon verheiratet bist, ou je crois même si tu n'es pas marié, tu as déjà assisté à Auch des wenn fêtes de noch mariage. noch nicht verheiratet bist, hast schon an einer Hochzeit teilgenommen. Regarde la mariée comment elle est. Seh die Braut, wie sie ist. On dit toujours que c'est la plus belle de la soirée. Es ist die schönste des Abends, sagt Parce man qu'elle immer, est préparée weil sie vorbereitet ist pour ça. für diesen Tag. On la maquille. Man hat sie geschminkt. La robe, la plus belle robe. Das Les weiße plus Kleid, belles das schöne chaussures. Kleid, die schönsten Pourquoi? Schuhe. Parce qu'elle Warum? doit se marier. Weil sie heiraten will. Et si pour le monde on fait cela, Und wenn wir das für die Welt tun et pour Jésus alors, und dann für Gott, sa femme, seine Frau, son église, seine Gemeinde, son église se prépare pour la gloire. seine Gemeinde bereitet sich vor für Voilà seine Herrlichkeit. pourquoi Dieu, Deswegen Gott, dans ces temps-ci, in dieser Zeit jetzt il gerade, veut möchte er déverser sa gloire sur seine l'église. Herrlichkeit über uns ausschütten. Il veut déverser sa gloire sur toi, sur moi. Er möchte seine Herrlichkeit über dich, über mich ausschütten. Il veut déverser sa gloire sur toi, maman. Er möchte seine Herrlichkeit über Il dich veut te donner du ausschütten, poids. Mama. Er möchte dir Schwere Il geben. veut que tu deviennes kilo. Er möchte, dass du Gewicht hast, dass du schwer wirst. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'église que Jésus viendra enlever. Es ist die Gemeinde, die der Herr Une église erwecken glorieuse. wird. Eine Gemeinde Une voller église qui a Herrlichkeit. du poids. Eine Gemeinde, die